الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من المتقين وأن يجعلنا من الصالحين المصلحين وأن يجعلنا من المخلصين المخلصين. وكما جمعنا في هذه الساعة المباركة الطيبة الخيرة النيرة نسأله عز وجل أن يجمعنا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أيها الإخوة، تعلمون الخير الذي خص الله عز وجل به عباده المؤمنين الذين يأتون إلى المسجد، وخاصة يوم الجمعة. Connaissez tous le bien et la récompense du fait de venir à la mosquée et surtout pour le vendredi. وأحسن أمر كذلك أن الإنسان لما يخرج من الجمعة أو بعد الجمعة أن يطبق ما سمع. Et la meilleure aussi, c'est le fait d'assister et après le Jumu'ah de pratiquer ce qu'on a entendu. لأننا لا نقول إلا ما قال الله عز وجل وما قال رسوله صلى الله عليه وسلم. Parce que ce qu'on dit, c'est ce que Allah Azza wa Jalla a dit et ce que son prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Donc si on pratique ce qu'on entend, eh bien, bi'idhnillah, on sera parmi ceux qui ont gagné et ceux qui profitent de ce grand jour عند الله سبحانه وتعالى. فنسأله عز وجل أن يجعلنا من الذين يسمعون فيعملون ويعملون فيخلصون العمل لله. حديث اليوم أيها الإخوة أوجهه لبعض الإخوة بل ربما في بعض حتى من النساء، لكن عندما تسمع هذا الكلام أخي المؤمن والله عز وجل شهيد أنني ما اخترت هذا الموضوع إلا لأنني أحب كل إخواني
وأريد الخير لهم ولنا أجمعين. Donc le sermon d'aujourd'hui concerne quelques frères parmi nous, et peut-être il y en a parmi nous aujourd'hui, et c'est une chose qui a atteint aussi même les femmes. Donc j'aimerais bien que tu entends mon sermon avec ton cœur. Même si ça te concerne, ne pense en aucun cas que j'enfonce ou bien que je te... C'est-à-dire que ne prends pas mal ce que je vais dire, mais prends-le d'un frère, ou d'un père, ou d'un fils. Et que je ne te juge pas. Loin de là. Je vais te dire ceci parce que j'aime le bien pour moi et pour toi. هذا الكلام الذي سنتكلم عنه اليوم نطلب من الإخوة الحاضرين أن يبلغوه للغائبين. نطلب من الأب أن يبلغه للابن ومن الابن أن يبلغه للأب. Et la femme, elle le dit à son mari ou à son frère ou à son père, et aux enfants de le dire à leur père, à leurs parents, et aux parents qui sont présents de le dire à leurs enfants et aux collègues de travail. حديثنا اليوم أيها الإخوة بالضبط كي لا أطيل عليكم يتعلق بالتدخين. Le sermon d'aujourd'hui concerne le fait de fumer la cigarette. سنبين الأمر الشرعي فالله يجزيكم خير وسعوا القلوب ديالكم وما تاخذوش هذا الكلام على أنه يعني comme une attaque, ne le prenez pas comme une attaque, au contraire. Mais on veut trouver une solution aujourd'hui pour nos enfants, pour nos frères et sœurs et pour nos parents. نلقاو أو نجد الحل باش إخواننا وأولادنا وأصدقائنا يبعدهم الله سبحانه وتعالى من هذه المصيبة، مصيبة التدخين. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فالإخوان إخواننا الذين يدخنون نقول لهم بعض الآيات اللي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم والأحاديث اللي بينها النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أمور طبية، وكذلك أخبار يعني من المنظمة العالمية للصحة. Nous allons citer quelques versets et quelques hadiths du prophète alayhi salatu wa salam et des cas réels qu'on voit aujourd'hui. Et je pense que après cela, après tout ce qu'on va dire, s'il y a un frère parmi nous présents qui fume, eh bien il faut absolument qu'il prenne la décision à partir de maintenant, d'aujourd'hui, de dire halt et stop à la cigarette et stop. Et quand je dis la cigarette, c'est tout ce qui l'entoure, il n'y a pas que la cigarette. On a parlé de la chicha, on a parlé de la drogue, donc tout ce qui nuit à la santé. إذن فأعيروني الأسماع والقلوب يرحمكم الله. Donc soyez avec moi, soyez présents avec vos cœurs et vos oreilles بإذن الله. وتكون عندك بإذن الله العزيمة لأنك قوي. ما تقولش أنا ضعيف، لا تقول هذا. Ne dis pas que je suis faible. Et ne dis pas que je suis incapable d'arrêter. Tu es capable. فأنت قوي مع الله عز وجل. Quand tu mets dans tout ça la présence d'Allah Azza wa Jalla, eh bien tu vas être fort, Inch'Allah. نحن الضعفاء أنت القوي ونحن الضعفاء. Tu es le créateur, le fort, et nous avons besoin de cette force. Et quand on est avec Allah subhanahu wa ta'ala, on est fort. Et je te donne un simple exemple pour te dire que, mon frère, tu es capable de t'en sortir. لكي يبين بأنك قوي وبأنك تستطيع أن تبتعد من هذه المصيبة هو رمضان. Ramadan. Pendant le Ramadan, les dernières années, 18 heures pratiquement de jeûne et que tu ne t'approches même pas de la cigarette. 18 ساعة تقريبا من الصيام وتبتعد عن التدخين. هذا يبين أنه باستطاعتك أن تبتعد عن هذه المصيبة وأنك قوي. لماذا في رمضان؟ لأن في رمضان قلبك مع الله سبحانه وتعالى. Pourquoi en Ramadan? Parce qu'en Ramadan, tu as la foi et ton cœur il est attaché à ce hamd, à cette corde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tu as cette présence et cette surveillance d'Allah Azza wa Jalla qui te surveille, qui te voit, et bien tu le vis pendant le mois de Ramadan.
لما كتكون في رمضان كتحس بان ديك المراقبه تاع الله سبحانه وتعالى، تحس بان الله عز وجل يراقبك، تحس بان الله عز وجل رقيب عليك، فتبتعد عن كل هذا. هذا يبين انك اذا جعلت بين عينيك مراقبه الله سبحانه وتعالى لك فستستطيع باذن الله الابتعاد عن التدخين. Et ceci montre que quand tu vas mettre dans ton cœur et quand tu vas penser à la surveillance d'Allah Azza wa Jal et que Allah subhanahu wa ta'ala te voit, et c'est ça ce qu'on appelle l'excellence, al-ihsan, an ta'bud Allah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak, que tu adores Allah Azza wa Jal comme si tu le vois, car si tu ne le vois pas, lui il te voit. Et bien quand tu t'appuies sur ça, et bien crois-moi, que tu vas arrêter Inch'Allah de fumer et tu vas arrêter la cigarette. النصوص الشرعية أيها الإخوة، النصوص الشرعية من القرآن ومن السنة. Les textes dans le Coran al-Karim et dans les paroles du prophète alayhi salatu wa salam. Et je pense qu'aujourd'hui on va sortir de cette divergence. Il y en a qui disent que c'est macro, il n'y a pas macro. Loin de là, vous allez comprendre. Et toi-même, binafsik, chacun d'entre nous, quand il va entendre ces versets coraniques et quand il va entendre ces hadiths, lui-même, toi-même, avec toi-même, tu vas dire que, eh bien en fait c'est haram. يعني الإنسان بدون ما يشعر إذا سمع هذا أحد. ولكن أريد منك أخي الكريم، أخي المدخن، ثم الله عز وجل أن يعفو عنك وعن جميع المسلمين، خذ هذه الآية في قلبك، لا تأخذها بعقلك وتقول non, n'essaye pas de trouver une solution, n'essaye pas de trouver une fuite et de dire non, ce hadith il est interprété comme ça ou ce verset il est interprété. Mais je veux que tu sois là avec ton cœur et avec ta raison de réfléchir. يعني تفكر بالقلب ديالك وتفكر بالعقل ديالك وتستعمل القلب ديالك وستجد بنفسك الحكم تاع هذه الخبائث او الحكم تاع التدخين بعيدا عن هذه الخلافات ديال انه est-ce qu'il est interdit ou est-ce qu'il n'est pas interdit, est-ce qu'il rentre dans le haram, est-ce qu'il rentre pas dans le haram, est-ce qu'il rentre dans les etc. Et bien toi-même tu vas trouver Inch'Allah la solution. التدخين إذا خدينا الآيات القرآنية والأحاديث ديال النبي عليه الصلاة والسلام سنجده أنه أولا لماذا نجد أنه محرم؟ Pourquoi on va trouver que c'est vraiment haram et illicite? لأنه يضر بالصحة. D'accord? Il détruit la santé. Je pense que personne parmi nous ne peut dire le contraire. Personne n'est capable de dire aujourd'hui que la cigarette ne nuit pas à la santé, que le fait de fumer ne nuit pas à la santé. Personne n'est capable de le dire. Tout le monde est d'accord. الكل متفق على أن التدخين يضر بالصحة. التدخين يضر بالمال. يضر بالمال, l'argent, le matériel. J'ai posé la question à des gens, donc apparemment le paquet de cigarettes ça peut aller jusqu'à 5 €, je ne sais pas, 3 €, 4 €, 5 €. Supposons que c'est 5 €, et bien pour une personne qui fume un paquet par jour, 5 €, ça fait 150 € par mois. S'il a fumé pendant 20 ans, et bien c'est 36 000 €. 36 000 €, tu peux construire une mosquée au bled. Une mosquée. 36 000 €, tu peux aller faire combien de umrah et combien de hajj. كم من حج وكم من عمرة قربات الله عز وجل، كم من زكاة، كم من صدقة، كم من 36,000 € خلال 20 سنة. فما بالك باللي كيكمل 40 سنة و 50 سنة. Qu'est-il de celui qui va fumer 30 ans ou 40 ans? Donc مضرة بالصحة, destruction de santé, مضرة بالمال, de l'argent, مضرة أو مخلة بالأخلاق. L'akhlaq, même dans l'éthique, dans le comportement. Ça veut dire que même aujourd'hui, dans la société aujourd'hui, eh bien c'est très mal vu aujourd'hui, c'est devenu mal vu de voir quelqu'un avec sa cigarette devant les gens. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui fument, ils sont exclus. Je connais un professeur, un enseignant, qui a arrêté de fumer, pourquoi? Et qui n'est pas musulman. Il m'a dit, j'ai arrêté de fumer parce que je n'ai pas apprécié qu'on me mette dans une chambre à part et on me dit tu es exclu de la... tu vas là-bas pour fumer. يعني خذ إذا هنا ودخل إلى بيت الدخان. يعني غير هذه تكفي. غير هذه تكفي. Rien que ça suffit de dire que toi, non, ta place elle n'est pas avec nous. Va là-bas si tu veux fumer. Va dans un endroit seul, on ne peut pas te voir avec nous. Va là-bas et tu fumes. هذه فقط
تشجع الإنسان أنه يراجع نفسه. Rien que ça te pousse à réfléchir, à dire mais en fait pourquoi je fais ça. إذا مضرة بالأخلاق، مضرة بالمال، مضرة بالصحة، وكذلك مضرة بالبيئة، l'environnement. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète alayhi salatu wa salam, nous demande et nous demande de protéger l'environnement. La protection de l'environnement, bien quand tu fumes et tu rentres chez toi, tu fais du mal à tes enfants. Si tu es marié, tu fais du mal à ta femme. Il y a même des femmes qui fument, vous faites du mal à votre mari, à vos enfants. كيف يعقل أن الإنسان يدخن ويدخل البيت؟ بل من الناس من يدخن في البيت، بل من الناس أيها الإخوة أنه يدخن قبل ما يدخل المسجد ويأتي المسجد. أنت تضر إخوانك، كتضر إخوانك، كتضر الملائكة. Tu fais du mal à tes frères qui sont avec toi côte à côte. Le prophète alayhi salatu wa salam nous a déconseillé de manger comme par exemple l'ail et les oignons crus parce que ça laisse une mauvaise odeur, d'approcher la mosquée, et qui tire la cigarette. Même ça reste dans les vêtements, ça reste dans la voiture. Et bon, tu nuis à ta santé, tu nuis à tes frères, tu nuis à tes enfants, tu nuis à ta femme. Et en plus de ça, l'argent, et en plus de ça, l'environnement, comme on l'a dit. إذن Allah subhanahu wa ta'ala لم يبح لنا إلا المأكولات والمشروبات الحلال والطيبة. والله يحل الله سبحانه وتعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لهم الطيبات. On te posera la question, qu'est-ce qui leur a été autorisé? Bon, moi, pour boire et pour manger, Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète alayhi salatu wa salam, dis-leur, il vous a autorisé tout ce qui est bien et tout ce qui est bien pour la santé. الطيبات التي لا تضر بالصحة. ولما يتكلم النبي عن الله عز وجل عن النبي يقول فيه سبحانه وتعالى يأمركم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يأمر بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. صح؟ يحل هذا القرآن يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. Il leur rend licite et autorise des taïbat, les choses de bien, et il leur interdit le khaba'ith. Le khaba'ith, c'est les mauvaises choses. Al-khabitha. Qui parmi nous aujourd'hui prend une balance? Je demande à tous les frères, à tous ceux qui fument, كل مدخن معنا، كل أخ مدخن، الله عز وجل أن يعفو عنا وعنه إن شاء الله. كل واحد كيدخن يعمل واحد الميزان ويقول هذا التدخين هذا، لا سيجارة، الشيشة، الحشيش، الضروب، هذه الأمور هذه أين سأضعها؟ عندك كفة الطيبات وعندك كفة ديال الخبائث. Tu as la balance, deux plateaux de la balance, un plateau où tu peux mettre taïbat, les bonnes choses, les bonnes boissons, la bonne nourriture, et dans notre plateau tu mets al-khaba'ith, toutes mauvaises choses. Eh bien, je te pose la question, طلب منك أخي الكريم وأختي الكريمة باش تحط التدخين, la cigarette et la chicha, tout ce qui entoure là, le fait de fumer, où est-ce que tu vas la mettre? هل ستضعها في كفة الطيبات أم تضعها في كفة الخبائث? Réponds à cette question. Est-ce que tu vas la mettre dans le plateau des bonnes choses ou des mauvaises choses? Tu ne peux pas me dire que c'est au milieu. لا تستطيع أن تقول لا أقول لك شيء، إما أن تضعها في الطيبات وإما أن تضعها في الخبائث. Quel juste au mot. إما طيب وإما خبيث. Deux choses, soit il est bon, soit pas bon. Donc, soit la porte est fermée, soit elle est ouverte. On ne peut pas dire elle est entre-fermée, entre-ouverte. إذا إما طيب وإما خبث. أين تضع التدخين? Où est-ce que tu vas mettre التدخين? Est-ce que tu lui mets parmi الخبائث ou parmi الطيبات؟ إذا هذا أيها الإخوة كما قلنا أن يبحث الإنسان بنفسه أين يضع هذا التدخين، هل هو من الطيبات أم من الخبائث. إذا إلى كل مبتلى الله عز وجل أن يعفو عنا وعن الجميع. كل واحد مبتلى، chacun d'entre nous qui a été ابتلي avec cette situation, et bien qu'il réfléchisse et qu'il pose cette question: est-ce que ce que je fais fait partie des bonnes choses ou des mauvaises choses? إذا بعد سماع هذا الكلام بأن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل الطيبات ويحرم الخبائث، وأن الله عز وجل قال أحل لكم الطيبات والله عز وجل يحرم الخبائث، إذا أي مدخن الآن لابد أن يقلع
عن التدخين. Chaque personne présente aujourd'hui qui fume doit prendre la décision aujourd'hui et maintenant. والله أنت قوي. راك ما تخافش لا تخاف لأنك غادي ديرها طاعة لله عز وجل. Tu vas le faire par amour Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on fait quelque chose par amour Allah azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala va t'aider. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. Quand Allah azza wa jal voit le bien dans votre cœur, il va vous donner du bien, il va vous donner encore beaucoup mieux de ce que vous avez. إذن لو الآن تاخذ القرار, tu prends la décision, à partir d'aujourd'hui, eh bien, tu y arriveras. Parce que tu es fort et tu nous l'as montré pendant le mois de Ramadan. أنت قوي وتستطيع بمساعدة الله سبحانه وتعالى وبإرادة الله سبحانه وتعالى ستستطيع إن شاء الله أن تبتعد عن التدخين. والتدخين أيها الأخوة كلكم تعرفوا بأن الأمراض التي يسببها التدخين. إذن أضرار التدخين أو أضرار الدخان والتدخين ومصائبه يعرفها المدخن نفسه. Donc même celui qui fume, il sait que la cigarette n'est pas bonne, et que chicha n'est pas bon, et que la drogue, c'est pas bon. Tout le monde est d'accord sur ce. Et même pour celui qui ne veut pas comprendre, même pour celui qui ferme les yeux, eh bien ils lui ont écrit sur le paquet de cigarettes fumer égale tue. يا إخوان كيف يعقل أن الإنسان يأخذ العلبة تاع السجائر وهي مكتوبة فيها التدخين يقتل. التدخين يساوي الموت. كيف يعقل؟ Comment réfléchit la personne qui continue à fumer quand il voit ce message? كيفاش تشوف العلبة مكتوب أنه يقتل؟ والله عز وجل يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Ne tuez pas vos âmes. Ne vous jetez pas dans la perdition. Ne vous jetez pas dans le problème. Ne te détruis pas. Ne fais pas une autodestruction de toi-même. Une autodestruction. لا تهلك نفسك. لا يعني لا تخرب نفسك. أنت تعلم يعني حتى هذاك اللي ما بغاش يفهم وهذاك اللي بغى يعني يغطي شويه على المشكل كتبوها له في العلبه قالوا له انتبه فإن السجائر تقتل. المنظمة العالمية للصحة l'Organisation mondiale de la santé ils ont fait des statistiques فوجدوا أن كل 6 ثواني كيموت واحد بالتدخين. Chaque 6 secondes il y a une personne qui décède à cause de cigarette et de fume. الرئتين يهلكهم الإنسان. السرطان, le cancer, pratiquement 19 types de cancer à cause de la cigarette. Le cancer de la gorge, le cancer du poumon, le cancer des doigts, le cancer de la langue, le cancer des lèvres. هذه الأمور كلها يعني سرطان الشفتين، سرطان الرئتين، سرطان الحنجرة، سرطان كذا، سرطان كذا، سرطان كذا. بحثوا. Allez chercher, tu vas voir. Cherchez les dangers de la cigarette, même scientifiquement. Quand tu vas lire, tu vas dire subhanallah, comment je peux approcher à ceci. إذا أيها الإخوة كل واحد يعني ابتلي بهذا التدخين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه فيحاول أيها الإخوة أن يبتعد عن هذه المصيبة وأن يبتعد عن هذا الانتحار. هذا نسميه انتحار. يعني الإنسان يسمي الأمور بأسمائها. Ça normalement ça s'appelle ce qu'on appelle un intihar, un suicide. Pourquoi un suicide? Parce que tu vois que ça tue et tu avances. C'est comme si on dit à quelqu'un si tu passes par ce pont-là, le pont va tomber. Et lui il va dire mal, je vais passer quand même. وأنت تعرف أنه سيسقط. إذا عملت الأمر يعني أنك تريد أن تقتل نفسك. Quand tu vois que ce chemin ne mène à rien, ce chemin mène à la mort, pourquoi tu le prends? وفوق هادشي كله أن الجسد ديالك هو أمانة عند الله عز وجل. Ton corps, c'est un dépôt, c'est une amana d'Allah عز وجل. والله سبحانه وتعالى, il veut que tu rentres sans amana, ou le amana que tu as, il veut عز وجل que tu la rentres sain et sauf. ما تقتلش نفسك بهذا التدخين. هذه أمانة عند الله عز وجل. حافظ عليها، حافظ على جسدك، حافظ على قوتك، حافظ على مالك، وستسأل أو سيسأل الإنسان أمام الله سبحانه وتعالى. إذن نلاحظ أن الإنسان
يشتري الهلاك بأمواله. Il achète la destruction avec son propre argent. Avec son propre argent, il achète la mort. Il achète la destruction. Il achète les maladies. Et donc, je pense que toute personne douée de raison, eh bien, doit dire, à partir de maintenant, il faut que j'arrête. Et tu es capable, Inch'Allah, avec le dua de tes frères et tes sœurs qui sont présentes, bi'idnillah, tu vas arrêter de fumer. Bi'idnillah, tu vas réussir. ستنجح إن شاء الله، ستبتعد عن تدخين إن شاء الله بدعاء إخوانك، بدعاء أخواتك، بدعاء هذه الأطفال. Il y a des enfants parmi nous, il aura vocation à les exaucer. Et bien quand on dit Allahumma afi kulla mubtala, quand ce petit jeune, sur cet enfant va dire Amin, et bien Allah Azza wa Jalla va peut-être entendre son dua et va t'aider Inch'Allah à t'éloigner de cette cigarette. ابتعد عن التدخين فهو يقتل الصحة وقد تموت، يعني قد يموت إنسان. ماذا سيقول الله عز وجل؟ Qu'est-ce qu'il va dire Allah Azza wa Jalla? Par quoi il est mort? Il est par la cigarette. Par quoi tu vas répondre? ماذا ستقول لله عز وجل؟ تقول لي يا ربي أنا ما سمعتش كلامك؟ تقول لي يا ربي je ne savais pas? Non, tu sais. تقول لي يا ربي je ne savais pas que c'est dangereux? Non, tu sais que c'est dangereux. Maintenant tout le monde est d'accord et tout le monde te dit que c'est dangereux. Par quoi tu vas répondre? لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، عن ماله وعن ماله فيما أنفقه. Tu auras des questions à poser sur ton argent. Tu l'as dépensé où? 5 euros, ça fait pratiquement 1 kilo de viande. Ça fait pratiquement un poisson, 2 poissons. Ça fait pratiquement 5 baguettes. Ça fait je ne sais pas combien de litres de lait. Eh bien, cet argent-là, j'aurai des comptes à rendre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et le problème, cet argent, c'est l'argent de tes enfants aussi. C'est l'argent de tes parents aussi. أموال الأولاد ديال الوالدين أعطيها لأمك. Récolte les 5 euros par jour pendant 1 mois, et puis tu donnes à ta maman, tu donnes à ton père, un petit cadeau à ta maman, un petit cadeau à ton père, un petit cadeau à ta femme, un petit cadeau à ton frère, un petit cadeau à ta sœur, et voilà. Et alhamdulillah, au lieu de faire cette autodestruction, فأكرم الله سبحانه وتعالى أن يتوب على جميع المدخنين وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا. وانتبهوا أيها الإخوة فإن الخبث خبث. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. parce qu'il y en a qui disent كيقول لك وانا باش ننسي المشاكل كيقول لك والله قطعت التدخين لمدة 6 شهور ولكن مع المشاكل رجعت ليه. Il dit que voilà, j'ai arrêté de fumer pendant 6 mois. Mais tu sais, mon frère, avec les problèmes, ben, je suis revenu à la cigarette. C'est comme si la cigarette va résoudre les problèmes. Non, la cigarette ne résout pas les problèmes. التدخين ما كيحلش المشاكل، التدخين يضيف مشاكل على مشاكل. التدخين يضيف مشاكل، التدخين يقتل. Tu ne peux pas résoudre tes problèmes, ça ne te fait pas oublier. Si نشوة أو نزوة ديال ساعة قد تندم عليها طول حياتك. Imagine que aujourd'hui ou demain tu vas avoir mal, ou tu vas à l'hôpital, monsieur vous avez un cancer du poumon à cause de la cigarette. Qu'est-ce que tu vas faire? اش غتقول لولادك؟ اش غتقول الله سبحانه وتعالى؟ اش غتقول النبي عليه الصلاه والسلام يوم القيامه؟ يقول لك ما قريتش القران؟ يقول لك الم تقرا ان الله عز وجل حلل لك الطيبات وحرم عليك الخبائث. Tu n'as pas lu mon message, tu n'as pas lu le verset qui dit que c'est interdit pour toi le khaba'ith. Par quoi tu vas répondre? Qu'est-ce que je ne sais pas? Non, tu n'as pas le droit de dire je ne sais pas parce que tu le sais. إذا نحاول أيها الإخوة الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا جميعا وأن يعفو عن جميع المدخنين إنه سميع. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إذا بعد سماع هذه الأمور أيها الإخوة، بعد سماع الأحاديث والآيات التي تتكلم عن التدخين، فكنظن إذا كان شي واحد كيدخن وعاقل il va arrêter à partir d'aujourd'hui. Je pense qu'après tout ce qu'on a entendu, s'il y a un frère ou une femme ou une sœur qui fume, eh bien il faut qu'il, après tout ce qu'il a entendu aujourd'hui, je pense que s'il est doué d'une intelligence ou d'une raison, il va arrêter aujourd'hui. Et ne dis pas, surtout mon frère, ne dis pas que je ne suis pas capable. Tu es capable. Tu es capable. Et demande à ta femme de t'aider, demande à tes frères de t'aider, demande à... je connais des frères dans des mosquées, un frère il a fumé, wallahi, pendant 40 ans. Le jour où il a lu le message, le jour où il a compris, il a arrêté sur place. Ni patch, ni cigarette électronique, ni rien. Il a dit c'est haram, je l'arrête. Je ne veux pas rencontrer Allah Azza wa Jal avec ma cigarette à la main. تصور لو انسان مات
والسجائر في يده، يبعث أمر الله عز وجل السجارة في يده، شو تقول؟ كيف تبقى؟ فنطلب الله عز وجل أن يتوب علينا جميعا أيها الإخوة. في بعض الإخوة، كثير من الإخوة والأخوات يطلبون الدعاء، ففي من يطلب الدعاء المغفرة والشفاء لزوجته ولإخواني ولأختي، ومنهم من أخته مريضة، نطلب الله سبحانه وتعالى أن يشفي جميع المرضى، ومن إخواننا من أمه مريضة، نطلب الله سبحانه وتعالى أن يعجل لها بالشفاء وأن يسعده برؤيتهما وأن يسعده إن شاء الله بشفائهما. كذلك في أخت يعني قال لها الطبيب أنه ما غادي يكونوا عندك أولاد وصلتي 38 سنة. Une sœur, le médecin lui a dit que ça y est, vous avez 38 ans, vous ne pouvez pas avoir d'enfants. Et bien je demande à cette sœur, Inch'Allah, et à tous ceux qui pensent comme ça, de lire Surat Maryam. Et vous allez voir Zakaria qui était très avancé dans l'âge. قال أن يكون لي ولد وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi Allah azza wa jalla, quand il veut quelque chose, il le fait subhanahu wa ta'ala, et ça se fera. Vous pouvez Inch'Allah avec les doigts de vos frères, si Allah subhanahu wa ta'ala, quand il voit, quand il y a du bien pour vous dans les enfants, il vous donnera des enfants. Que Allah azza wa jalla an yarzuqaki dhurriyatan salihah Inch'Allah, wa an yaj'alaki min allati aw min allawati tas'ad bil atfal, wa an yubashshiraki Allah azza wa jalla bil hamli fi qarib al ajili innahu sami'un mujib. فكثير من الإخوة كذلك يعني يسألون الدعاء على تربية أولادهم. نطلب الله سبحانه وتعالى أن يصلح جميع الأولاد، واللي ما مزوج نطلب الله عز وجل أن يسعده بالزواج وأن يزوجه وأن يسعد المتزوجين. Et il a un petit appel pour les bacheliers, pour les jeunes qui sont avec nous, qui ont des diplômes, pour les jeunes qui ont un bac plus 3, bac plus 4, qui sont des ingénieurs, des médecins, des professeurs. Il y a des enfants dans la mosquée qui ont besoin de vous pour les aider dans le soutien scolaire. Présentez-vous aux responsables, Inch'Allah, si vous avez ces capacités, si vous avez ces diplômes, présentez pour aider les enfants des musulmans, pour aider les enfants de vos frères et sœurs en mathématiques, en physique, en SVT, pour que les enfants réussissent, Inch'Allah, pour que les enfants soient des exemples et soient des modèles à musulmans avec la science, Inch'Allah. Ça ne peut que être une fierté pour nous tous, Inch'Allah. Et n'oubliez pas, bien sûr, votre mosquée de l'argent, si vous avez donné, Inch'Allah, l'opération de 1 euro par jour, Inch'Allah, le sous-sol, pour que le sous-sol, nos frères dans le sous-sol font les prières dans les meilleures conditions. Que Allah Azza wa Jalla yubarik fi amwalikum wa an yatajawaz anna in akhtana aw nasina. Allahumma arhamna warham walidina warham man 'allamana warham mashayikhana. Allahumma ruddana ila dinika raddan jamila. Allahumma tub alayna tawbatan turdik. Allahumma tub alayna tawbatan turdik. اللهم اهدنا، اللهم اصلح اولادنا، اللهم ردنا الى دينك ردا جميلا. اخوان القائمين على المسجد والمنظفين للمسجد، الله عز وجل ان يجازيهم عنا خير الجزاء، وان يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وان يجعلنا من الصالحين المصلحين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.